mga ka-brother, ka-sister. Ako'y verse nga duha siya. Dili ta magdumot sa atong mga kadugo. Sa Leviticus 19 verse 18 nga nag-ingon, ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isig katawo sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Simple kayo nga verse, mga ka-brother. Dili ta magdumot o di ta manimalos. May tugon sa atong Ginoong Hesukristo. Kung matuman nato ning balaod sa Biblia nga gihatag sa Ginoo, sama na kita sa langit. Ina ang mga verse nga ingon nga sama sa langit ang simbahan ang itukod ni Kristo. Kung ingani atong buhaton, dili ta magtagad sa mga sala sa lahat mabasa ang gihatag sa Ginoo. Kay ang Ginoo gani wala gitagdang atong mga sala. Ngani unta ang atong batasan sama sa Ginoo nga mabasa sa Kaalam ni Solomon 11 verse 23. May igo ikaw nga gahom sa pagbuhat sa bisan unsa, apan maluluy-on ka sa tanan. Wala nimo tagda ang among mga sala ug gihatagan mo kami og panahon sa paghinusol. Limpyo kayo, brother, limpyo kayo. Duha ka verse lang. Kung makasala ka, maghinusol, ulaon ang pagdumot ug pagpanimalos. Sayang uban lagi makaingon ta nga tao ra. Maagyod. Di na ka blaw. Kaya kung mo pagpanimalos sa inyong kadugo, klaro kayo. Yung si katao. Ngunit ka brother, request po ni sa akong manghod nga sa Balinsa. Manimalos. Maglumot. Leviticus, mabasa. Inilang ka brother, salamat. Nakatugang kinig kaalam ug pagpaubos sa atong ang kinabuhi-abaw sa kalibutan. Ang pinakaisog sa tao alang sa Ginoo ang atong pagka mapaubsanon. Kasi Moises ang unang taong pinakamaubsanon sa tibuok kalibutan. Basa dito sa Biblia. Daghang salamat Ginoo sa mga pulong na ako nakatunan karon bisan duha lang ni kadto sa kanya. Nata ni patulunan di lang sa akong ka-brother, ka-sister. Sa bawsa tanan sa akong mga suon. Sa gawas, si Janet. Ayang kapitas. Si Galibo at sa kong suon sa Balinsa. At sa tanan, sa mga nakadungog ni ini. Salamat.